رجال المؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اهدي شر الظالمين يا قوي يا متين اهدي شر الظالمين يا قوي يا متين اهدي شر الظالمين أسرى الله أمر المسلمين ذهب الله شر المذنبين أسرى الله أمر المسلمين ذهب الله شر المذنبين أسرى الله أمر المسلمين ذهب الله شر المذنبين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الغم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعمله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعمله يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر ما قلنا ووجنا وانظر ولي الله تعالى البيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات وأمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نادينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي العالم من سوريا وقروئهم وكافة ساداتنا لأبي يعلم من الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سندنا سبية أينما كانوا أينما علت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم ويرهقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيد الراتب قطب الشن وسر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحمدان وصوله وفروي أن الله يولي درجاتهم لينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وبركاتهم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير أن تتفضل علينا بكل خير أن تجعلنا من أهل الخير أن تعاملنا يا مولانا معاملة أهل الخير أن تحفظنا برجالنا ومسنا أولادنا وسامنا أبابنا من كل مهنة وبوس والطير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا لمسر منا لا ترجعن وعافنا وعفنا وكلنا حيث كنا. يا لمسر منا لا ترجعن وعافنا وعفنا وكلنا حيث كنا. يا لمسر منا لا تهجرن وعافنا وعفنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى صحبه وسلم. نعم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babus siwak, ay hadza babus siwak. Pada malam hari ini pertama kali kali kedua kemudian kita membaca Raqibul Haddad, satu liritan, satu amalan yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Sebetulnya Raqibul Haddad ini bagus dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi bagus dibaca waktu pagi dan waktu sore. Dan insya Allah ada banyak manfaat, ada banyak kelebihan yang bisa kita rasakan ketika kita mengamalkan Raqibul Haddad. Cuma Raqibul Haddad ini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kita membaca di mulut, namun harus kita paham maknanya dan harus kita resapi tujuannya. Apalagi ketika kita membaca kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram Amitna ala dinil Islam. Ini adalah permintaan kita kepada Allah yang Maha Mulia. Permintaan kita kepada Allah yang Maha Penyayang agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Allah yang Maha Mulia, wahai Allah yang memiliki segala kemuliaan, matikan kami di dalam agama Islam. Apapun suksesnya kita, apapun yang kita capai, berapapun harta yang kita miliki, rasanya itu tidak bernilai kalau kita mati tanpa agama Islam. Dan ini adalah dambaan setiap orang. Maka di ujung daripada doa ditutup dengan kalimat Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Permintaan kita kepada Allah agar kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Nah, jadi Raqibul Haddad ini bagus kita baca di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, cuma kalau kita adakan acara mingguan. Nah, ini mingguan ini ya daripada tidak dibaca, seminggu sekali membaca.
Sama surah Yasin. Surah Yasin itu kan sebaiknya dibaca tiap hari. Apakah itu ba'da subuh atau ba'da maghrib. Cuma lantaran daripada kesibukan banyak, nah kita adakan acara seminggu sekali Yasinan. Ada yang memilih malam Jumat, ada yang memilih malam Senin, tergantung kesepakatan masing-masing. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang siwak. Siwak itu secara agama dikatakan dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khasir. Yang disebut dengan siwak adalah menggosok gigi dan yang sekitarnya gigi dengan sesuatu yang kasar. Ya, kalau siwak ini kalau barangkali diterjemahkan dengan bahasa sekarang adalah gosok gigi. Nah, ternyata gosok gigi atau siwak ini di dalam agama itu sangat dianjurkan, sangat sunnah. Sebagaimana yang disebutkan fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Nah, ini hadis membicarakan tentang keistimewaan siwak. Kata Rasul, kalau andai kata tidak memberatkan atas umatku, kata Rasul, niscaya kuperintahkan. Kalimat perintah di sini wajib. Niscaya kuwajibkan atas mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi kalimatnya Nabi kita mengatakan memberatkan. Kira-kira kayu siwak yang cuma satu jengkal, atau kadang-kadang cuma sekian atau 4 jari panjangnya siwak, dan besarnya kadang-kadang cuma 1 kelingking. Kira-kira berat kada kalau dibawa? Kada berat. Yang seukuran sikat gigi itu kada berat. Lalu kenapa Nabi kita mengatakan kalau tidak memberatkan? Bukan berat membawanya, tapi berat mengamalkannya. Berat mengamalkan. Coba lihat, adalah orang setiap sembahyang itu siwak? Ada enggak? Jarang. Maka Nabi kita sudah mewanti-wanti, kalau andai kata Rasul tidak memberatkan atas umatku, kuperintahkan, kewajibkan mereka untuk melakukan siwak. Saking hebatnya siwak ini, saking bermanfaatnya siwak ini, Nabi hampir mewajibkan. Cuma Nabi memikirkan umat berat melakukannya, umat sulit melakukannya. Oleh karena itu Nabi tidak jadi mewajibkan siwak. Kenapa? Nabi hampir mewajibkan siwak ini. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak, kata Rasul. 2 rakaat kita pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kira-kira di antara kita ada sembahyang sunnah 70 rakaat? Ada yang sanggup dah? Sembahyang sunnah 70 rakaat. Orang tarawih 20 rakaat aja banyak libur. 8 rakaat hilangan sudah. 4 yang 8 aja, 4 yang 11 saja. Padahal Majahibul Arba'ah sepakat tarawih itu 20 rakaat. Imam Malik 20 rakaat, Imam Syafi'i 20 rakaat, Ahmad bin Hanbal 20 rakaat, Abu Hanifah 20 rakaat. Sekarang kalau yang 8 rakaat ikut imam siapa? Ada aku dong 4 imam ke seorang. Tidak ada orang yang sanggup melaksanakan sholat 70 rakaat. Lalu orang yang sholat sunnah 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kira-kira pernah nggak dilakukan? Pernah nggak lihat orang bawa ke masjid ada kayu di kantongnya? Itu yang disebut dengan siwak. Nah, itu murah harganya.
Bahkan kadang-kadang kalau orang bawa dari tanah suci sebagai hadiah atau sebagai oleh-oleh, orang enggan nerimanya itu. Apa aja jauh-jauh dari tanah suci hadiahnya cuma kayu. Orang biasanya apa minta hadiah? Minyak harum. Apa lagi? Gelang Arab. Apa lagi? Pacarnya Arab yang ditempel merah-merah itu yang dicari ibu biasanya. Jilbab, songkok, kopiah. Apa lagi? Sejadah, kurma. Siwak ada enggak? Jarang. Ada siwak. Cuma kalau kita dapat siwak, sebagian orang kadang-kadang jauh-jauh dari tanah suci, oleh-oleh ini cuma kayu. Fadilatnya besar. Fadilatnya besar. Kalau sampai tanya ke toko parfum, siwak itu murah. Barangkali cuma 10.000 rupiah. Barangkali cuma 5.000 rupiah. Cuma fadilatnya kata Rasul 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ayo. Ini. Dipotong kita amalkan nih. Kita amalkan siwak nih. Kita amalkan, kita lestarikan. Fadlu sholati bi siwak ala sholati bi sab'ina dhikban. Kata Rasul, kelebihan sembahyang dengan siwak dengan sembahyang tanpa siwak 70 kali lipat perbedaannya. Sembahyang dengan siwak dengan yang tanpa siwak itu 70 kali lipat, baru sama dengan yang pakai siwak. Fadilatnya banyak. Fawaidu siwak katsirah. Fadilat siwak itu banyak. Awsalaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama mengatakan sampai 70 macam fadilat siwak. 70 macam. Di antaranya adalah annahu yazidu fil fasahah wal aqli wal hifz. Siwak itu menambah kepasihan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita kurang fasih, amalkan siwak. Kalau kita sulit membaca Al-Quran dengan baik, amalkan siwak. Kadang-kadang kan kalau kita datang ke guru ngaji, rasa kita ini sudah pas. Rasa-rasa kita ini sudah pas. Tapi kalau dites di hadapan guru ngaji yang bagus, salah lagi. Salah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pas sudah. Tes guru ngaji. Orang yang hebat itu mendengar him. Kemudian mulutnya harus tutup. Bila kada tutup, kada sempurna mimnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau min itu kan terbuka, kalau non min terbuka. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Bila kada tutup mulut, kada im bunyinya. Bila Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa him jadinya. Kalau kada tutup dengan sempurna, kadang-kadang kita sulit. Kadang-kadang sulit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betapa sulit kita menyebut dha. Betapa sulit kita menyebut huruf qaf. Ada kita mustaqim. Ketika kita berhadapan dengan guru-guru seperti itu sulit. Bagaimana supaya fasih, bagaimana supaya mudah? Amalkan siwak. Yazidu fil fasahah. Pertama, dia menambah kefasihan. Yang kedua, wa yazidu fil aqli. Wal aqli, dia menambah kecerdasan. Jadi siwak itu tujuannya adalah menambah kecerdasan. Kita kurang cerdas, kita kurang pintar. Orang sekali baca, paham. Kita 10 kali membaca, kada paham. Orang sekali dijelaskan, mengerti. Kita bolak-balik dijelaskan, tidak paham. Bagaimana? Amalkan siwak. Karena siwak akan menambah kecerdasan. Apalagi wal hifz. Siwak itu menambah hafalan. Kalau kita sulit menghafal, kalau kita tidak mudah menghafal, 1 kali baca kurang hafal, 2 kali baca kurang hafal,
amalkan siwak, gosok dulu gigi, baru jadi siwak ini memudahkan menghafal. Dan disebutkan di sini dalam kitab Al-Aham ini yang dikarang oleh Habib Hasan, beliau mengatakan wa azamuha annahu yuzakkiru syahadata indal maut. Fadilat yang paling besar, fadilat yang paling utama dengan siwak itu adalah siwak itu memudahkan mengucap kalimat syahadat ketika mati. Orang hendak mati, ketika sulit mengucap dua kalimat syahadat, ketika sulit membaca kalimat syahadat, siwak dulu. Karena siwak itu memudahkan untuk membaca kalimat syahadat. Maka cirinya husnul khatimah adalah mengucap kalimat syahadat. Cirinya husnul khatimah adalah mengata kalimat la ilaha illallah. Ketika si orang sakaratul maut ini sulit mengucap kalimat itu, umpamanya la ilaha, tak bisa nyambung. Siwak, beri dia siwak, siwakkan giginya, insyaallah dimudahkan oleh Allah untuk mengucap kalimat tersebut ketika mati. Maka siwak ini ayyakuna, saya ringkas karena kalau kita baca seluruhnya panjang. Ayyakuna bi'udil arak, yang paling bagus itu menggunakan kayu arak atau kayu irak yang dijual gitu. Yang dijual orang itu namanya kayu irak. Itu yang paling baik. Yang kedua, kalau tidak ada kayu irak, summa jari bin nakhli, pelepah kurma. Kalau tidak ada, summa udi zaitun, kemudian kayu zaitun. Kalau tidak ada, summa kulli idin lahu raihatun, kemudian kayu yang memiliki bau harum. Illa raihan, kecuali kayu raihan. Tidak tahu saya kayu raihan seperti apa. Kayu raihan ini adalah kayu yang menyebabkan, kalau orang memakai kayu raihan untuk siwak, ini bisa menyebabkan penyakit kusta. Maka kayu raihan tak boleh digunakan untuk siwak. Jadi kayu yang memiliki bau harum. Summa baqiyatil a'wad, kemudian kalau tidak ada kayu yang berbau harum, silahkan kayu-kayu yang lain. Boleh. Rambutan boleh lah, boleh. Durian boleh lah, boleh. Nangka boleh, boleh. Jelantang jangan. Kayu boleh, boleh. Nah sekarang kayu irak banyak di toko. Beli kayu irak, kayu yang paling utama. Kaifiyatu maskihi, adapun cara memegang kayu irak, kayak cara memegang siwak. Siwak itu dia jangan melebihi daripada sibrin. Sibrin itu jangan lebih dari sejengkal. Dan jangan kurang dari 4 jari. Yusannu alla yazida ala sidrin, disunatkan jangan lebih dari 1 jengkal. Wala yanqusa ala arba'ati asabi', dan jangan kurang daripada 4 jari. Panjangnya jangan lebih daripada sejengkal dan jangan kurang dari 4 jari. Yang atas inilah. Jangan lebih dari sejengkal dan jangan kurang dari 4 jari. Nah ini kan ada kurang dari 4 jari. Kadang-kadang orang ada yang di ujung kepala tasbih segini aja. Nah, rupanya dapat kayu irak 1 dipotong 5 bagi 5. Bagaimana cara memegangnya? Ayyu ja'ala hinsiril yaddil yumna tahtahu. Dia taruh kelingking tangan yang kanan di bawah. Kelingking tangan kanan di bawah. Ini. Wal binsir wal wusta wasyababah fauqahu. Sedangkan jari manis, jari tengah dan jari telunjuk di atas. Nah, berarti ini kan di atas siwak.
Wal ibham, jari jempol bang, tahu ditaruh di bawah. Tapi inda ra'sihi, di kepalanya siwak. Di kepalanya siwak ini. Nah berarti kayak gini cara megangnya. Cara megangnya seperti ini. Jari kelingking di bawah, jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atas, dan jari jempol persis di bawah dan tepat di kepalanya siwak. Kaifiyatu isti'malih, cara memakainya adalah kalau gigi melebar, jadi digosok melebar, bukan memanjang seperti ini, tapi digosok melebar dari kanan ke kiri. Wafil lisan, adapun di lidah, boleh lidah, ini lidah memanjang, jadi kalau lidah begini. Kalau dari gigi lewat lah. Biar gigi satu aja ada bapak mengamalkan sunnah. Ya. Amalkan sunnah. Ad-du'a'u bi awwalihi, doa pada awal siwak. Sunat berdoa. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bil lisati wa tsabbit bihi lahati wa absih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Itu doanya. Kalau kada berdoa bang, tetap dia dapat pahala sunnah. Pakai doa siwak. Boleh ketika sembahyang, setiap mau sembahyang siwak, atau setiap mau berwudu siwak. Bisa ini kalau ada nih, dia waktu zikir ada dana ulang bisa siwak lagi ya. Apa lagi? Di samping siwak, yang dianjurkan di dalam agama adalah taklimul azafir, memotong kuku. Jadi memotong kuku ini dianjurkan. Jangan dibiarkan 40 hari kuku tidak dipotong. Wa yabda'u bil yumna, maka dia memulai memotong kuku itu dari kanan, dari tangan kanan, dari kaki kiri. Walahu iddatu turuq. Jadi ada beberapa cara dalam memotong kuku. Nah diingat ini, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Jadi kita orang yang berilmu memotong kukunya pun sesuai dengan ilmu. Supaya apa? Supaya pahala. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan ilmu memotong kukunya. Cara yang pertama, yabda'u bi musabbahatil yumna ila himsiriha, summa bihi siril yusra ila ibhamiha, summa yaktimu biha bil yumma, wa hadha indal Imam Al-Ghazali. Pendapat yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan memotong kuku tangan dimulai dari jari telunjuk. Nah ingatlah, jari telunjuk. Jangan kelingking. Telunjuk tangan kanan. Terus ke kelingking. Jadi telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya, telunjuk terus ke kelingking. Summa bihin siril yusra ila ibhamiha. Ini enggak dulu. Jadi dari telunjuk sampai ke kelingking, baru tangan kiri dari kelingking sampai ke jari jempol. Nah, dari kelingking sampai ke jempol. Summa yahtimu bibhamil yumna, kemudian dia tutup dengan jari jempol tangan yang kanan. Nah, ini terakhir tutupannya. Nah, ini baik. Oke ya Darwin. Nah, ini yang terakhir. Jadi jari telunjuk terus ke kelingking, kelingking terus ke jari jempol, dan terakhir jempol. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Pendapat yang kedua dengan cara menurut Imam An-Nawawi, Mahyuddin bin Sharaf An-Nawawi.
seorang tokoh ulama besar di dalam mazhab Syafi'i dan sangat terkenal Imam Nawawi dan sangat hebat. Maka Imam Nawawi mengatakan sama dengan Imam Al-Ghazali. Beliau memulai dari jari telunjuk terus ke kelingking. Nah, cuma bedanya Imam Nawawi menaruh jari jempol ini yang urutan yang kelima. Jadi dari telunjuk ke kelingking, baru jempol tangan yang kanan, terus kelingking tangan yang kiri sampai jempol tangan yang kiri. Jadi kalau Imam Nawawi kayak ini, udah. Kalau Imam Ghazali kayak ini. Nah, jadi Imam Nawawi di sini yang terakhir, Al-Ghazali di sini. Perbedaannya cuma ini aja, jempol yang beda. Kalau Imam Nawawi ditaruh nomor 5, kalau Imam Al-Ghazali ditaruh nomor terakhir. Itu boleh ikut An-Nawawi kan? Boleh ikut dengan Al-Ghazali. Aku dia idola Imam Al-Ghazali. Wah, boleh ikut Al-Ghazali. Aku ikut Imam Nawawi karena Imam Nawawi aku idola dengan Imam Nawawi. Oh, boleh ikut Imam Nawawi. Atau nanti sewaktu-waktu Imam Al-Ghazali, sewaktu-waktu Imam An-Nawawi. Atau cara yang ketiga yabda'u bil yumna ala tartibi khawabis. Memotong kuku daripada tangan yang kanan menggunakan rumus khawabis. Khawabis. Jadi kha, waw, alif, ba dengan sin. Kha itu ngarannya khinsir. Khinsir itu apa? Kelingking. Berarti cara nomor 3 dia dari kelingking duluan. Setelah itu waw itu wusta itu jari tengah. Berarti kelingking tengah. Hamzah itu ibham. Ibham itu jari jempol. Berarti kelingking tengah jempol. Ba binsir. Binsir berarti kayak ini lah. Ba binsir itu jari manis. Sin itu sababah jadi turun. Berarti kayak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuai. Ini sesuai dengan ilmu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jari kanan. Sedangkan jari yang kiri dia menurut ukuran, menurut rumus al-khabas. Al-khabas ini apa? Hamzah ibham. Setelah itu waw wusta. Nah, setelah itu kha hinsir kelingking. Setelah itu sin syababah. Setelah itu ba binsir jari tengah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Nah, 1 kelingking tengah jempol manis telunjuk, jempol tengah kelingking telunjuk. Nyaman yang mana? Nyaman yang tadi lah. Sulit lah yang itu. Yang mudah diingat aja. Oke lah. Cuma ingatin lah. Karena hari Kamis, hari Jumat motong kuku sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan ilmu. Jangan lagi kan sembarangan. Wa hadza kulluhu fi asabil yadain, dan ini seluruhnya tentang jari tangan, kuku di tangan. Wa amma asabil rijlain, adapun jari kaki, kuku yang ada di jari kaki itu memulainya dari kelingking yang paling kanan, kelingking kaki yang paling kanan terus sampai kelingking kaki yang kiri. Nah, jadi kalau kaki kelingking ke kelingking kanan terus kelingking yang kiri. Kalau biasanya gimana? Biasanya gimana? Jempol duluan. Nah, itu ada korek-korek.
Wa yusamunu taklimu yaumal isnain wal khamis, disunatkan memotong itu hari Senin dan hari Kamis. Jangan Rabu, jangan Selasa. Makruh gitu. Senin dengan Kamis, wa bukratal Jum'ati, dan pagi hari Jumat. Senin, Kamis, pagi hari Jumat. Wa gaslu asabihi ba'dahu, dan membasuh jari-jari kaki itu setelah dipotong. Maksudnya potong itu kukunya lah, jangan jarinya dipotong. Salah kena. Jadi dibasuh jari-jari kuku tadi setelah dipotong. Kukunya yang dipotong lain jarinya. Selanjutnya yang disunahkan adalah izalatu sya'ril ibit, menghilangkan, membuang bulu ketiak. Itu sunat. Jangan 40 hari dibiarkan, makruh. Makruh itu. Yusannu lirrajulil annatfu, disunatkan bagi laki-laki dicabut bulu ketiak. Walil mar'ati al-khulqu al-khalqu, dan perempuan itu dicukur bulu ketiak. Jangan kayak Samson Betawi. Akunya kadang mau dicukur, bapak lemahan ya, ada makruh ya. Setan besaran gitu kayaknya. Al-khaslatul khamis, yang kelima adalah izalatu sya'ril anat, menghilangkan bulu kemaluan. Ah itu jangan dibiarkan 40 hari sedang muda. Jangan 40 tahun bersyukur. Aduh. Makruh itu dibiarkan 40 hari ini di sini lah. Makruh. Wa yusannu khalquhu lirrajul wa natfu lil mar'ah, dan disunatkan dalam menghilangkan bulu kemaluan tadi laki-laki dicukur dan kalau perempuan dicabut berbalikannya. Tapi kada bapak mau nak dicukur beratan masalah. Bapak. Al-khaslatu sabi'atu al-khitan, dan yang berikutnya adalah khitan. Khitan apa khitan? Sunat. Wa huwa qat'ul jildatil lati fawqal faraj. Khitan itu adalah memotong kulit yang ada di atas kemaluan. Adapun hukum khitan wajibun lil rajul walil mar'ah balighain, wajib bagi laki-laki dan perempuan yang balik. Laki-laki dan perempuan yang sudah balik itu wajib dihitan, bukan sunat lagi. Ada orang mengatakan sunatan kan gitu. Sunatan itu bagi anak-anak. Wa yusannu ayyakuna fi yaumi sabi yaumil wiladah, disunatkan khitan hari yang ke-7 setelah lahir. Hari 7 hari setelah lahir disunatkan khitan. Tapi kalau sudah balik bukan sunat lagi, wah. Kalau andai kata ada orang tuh umurnya 30 tahun belum berhitan, dosa atau tidak? Belum bersunat. Mantri takut mengingatkan. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, wanil mar'ah, bibinya itu tetap wajib disunat, tetap wajib dihitan. Hadza huwal mu'tamad, ini adalah menurut pendapat yang mu'tamad inda Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat Syafi'i, khitan atau disebut dengan basunat itu wajib bagi perempuan ketika sudah balik. Cuma sekarang nih masalahnya adalah bidan itu kadang mau menyunat. Nah itu kadang mau menyunat. Menyunat anak perempuan tuh kadang mau, paksa kita mencari orang-orang tua yang mau menyunat. Kemudian yang disunatkan lagi kasus syarif, mengucukur kumis.
Jadi kumis dicukur sunat. Jangan sekira-kira nampak merahnya bibir, artinya kada semuaan. Mau hendak ditinggal boleh, asal nampak merahnya bibir. Jangan tertutup bibir. Ini panjangan kumis pulang. Adapun hukum mencukur janggut, Imam Syafi'i menaskan di dalam kitab beliau memilih haram. Imam Syafi'i mengharamkan mencukur janggut. Waqtar Nawawi wa Rafi al-karahah. Cuma Imam Nawawi dan Imam Rafi berpendapat hukumnya makruh mencukur janggut. Wa huwa mu'tamad. Nah, pendapat yang makruh ini adalah pendapat yang muktamad sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, Al-Khatib dan selain daripada mereka. Jadi pendapat mencukur jenggot hukumnya makruh. Ada yang mengatakan haram, pendapat yang sangat makruh. Adapun hukum mewarnai rambut janggut dengan warna hitam, yahrumu, hukumnya haram. Illa lil jihad, kecuali untuk keperluan perang. Amun rambut putih ujar musuh tuha-tuha lalu diwarnai dengan hitam, boleh. Walil mawal mar'ati, dan boleh bagi perempuan yang sudah rambutnya putih diwarnai dengan warna hitam biizni zaujiha, dengan izin daripada suaminya. Ini menurut siapa? Indar Ramli, menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ramli, seorang perempuan boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam dengan izin daripada suami. Ujar suami, mamanya putih itu kan nyaman dilihat. Yang putih itu rasa Tuhan benar. Supaya jadi anak muda pulang, warnai dengan warna hitam. Hukumnya Pak, boleh menurut Imam Ramli dengan izin suami. Tapi nah udah putih lah, Yang amun diwarnai dengan kada hitam kan merah aja. Dipirangi itu nah sudah putih. Habib Umar kalau jenggot sini kasih pacar supaya merah rambut. Ini kadang yang hilang, dipirangi itu kaungahan caranya. Nah sudah putih lah, Karena kita nih itu kan sudah ciptaan Allah Ta'ala ini kadang-kadang abadi, yang asalnya hitam jadi putih. Nah asalnya jadi kalau sudah putih berubah jadi coklat. Kalau bukan coklat, gundul ini hilang. Kemudian al-wudu ulugatan ismun lil ghasli ba'dil a'da. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang wudu. Tadi siwak. Kenapa siwak duluan? Karena siwak ini disunatkan sebelum wudu. Nah setelah kita bersiwak baru nanti berwudu. Nah nanti pembicaraan yang akan datang kita akan berbicara tentang wudu. Bagaimana wudu yang sesuai menurut pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i akan kita bicarakan di pertemuan kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna yang fa'alna fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa mutahadaina tuqal arifin wa ja'alna min al-'amilin wa qina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.